Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang keempat di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih, tahapan yang kedua, masih marhalah ibtidaiyah dari Ali Jarim dan Mustafa Amin. Hari ini kita akan membahas materi baru, masih ada kaitannya dengan huruf ilat yang kemarin. Materi hari ini tentang al-ismu al-mu'talul akhir, isim yang akhirannya huruf ilat. Dia ada dua bagian. Yang pertama isim maksur, yang kedua isim manqus. Bahas yang pertama dulu. Mukardina mungkin awalan. Fadli Al-ismul muqtalul akhiru. Isim yang Isim yang muqtal akhir. terakhir, yang akhirannya huruf ilat, mengandung huruf ilat, alif Alif, ya, dan atau waw. alif, ya dan waw. Tapi di sini huruf ilatnya alif dan ya saja. Ya, alif dan ya. Yang pertama awalan Awalan, kalau maksuru wa ahwalu i'robihi. isim maksur. Yang pertama tuh isim maksur. Isim maksur dan keadaan i'robnya. Nah, isim maksur. Apa sih yang isim maksur? Isim maksur tuh Yang akhirannya huruf ilat. akhirnya huruf ilat. Huruf ilat apa dia isim maksur? Huruf ilat alif. Alif. Alifnya alif lazimah, alif asli. Lazimah artinya asli. Asli. Contohnya mukadina di sini naja. Najal fatah minal goroki. Pemuda itu Pemuda itu selamat dari tenggelam. tenggelam, tenggelam karam, tenggelam. Mana isim maksur di sini isim bukan fiil. Al-fatah. Al-fatah. Akhirnya alif. Bunyi alif yang keluar dari lisan kita kan? Al-fatah. Bukan al-fataya. Bukan al-fatayu juga. Al-fatah. Isim maksur. Akhirannya alif. Alif lazimah. Lazim alif asli. Bukan alif tambahan. Asli alifnya. Bukan tambahan. Nah kalau naja juga tuh. Naja akhirnya alif. Tapi dia fiil kan yang kemarin. Atau yang sebelumnya tuh. Naja fiil madhi. Najah. Akhirnya alif juga kan. Nampak. Nah, kalau al-fatah isim. Akhirnya alif lazimah. Sebelumnya berharakat apa dia? Nah, sebelum yang mana fatah? Sebelum al-fatah itu sebelum alif lazimah. Sebelum alif lazimah, fatayu. Ada harakat apa dia? Harokat. Fat, Harusnya fathah. fathah huruf tak fathah. Al-fatah Musa, ya kan? Musa, sa, ya om. Nampak. Akhirnya alif lazimah, sebelumnya fathah. Musa. Ai, Isa. Isa. Isa, Nabi Isa alaihissalam. Mustafa, Mustashfa, bunyi alif.
Tapi terkadang alifnya ada yang bentuk vertikal ke atas, mustaqim gitu. Ini Om. Ini juga alif maksur, alif lazimah. Contohnya, Doatil asa. al-asa tuh juga isim maksur, alifnya tapi lurus ke atas, ya kan? Itu dua bentuk alif lazimahnya di maksur. Al-asa, tongkat. Tongkat itu muannas ya. Ada tak tanis kan? Nampak. Maka al-asa dikategorikan isim muannas. Itu isim maksur. Isim yang akhirnya alif lazimah sebelumnya berharokat Sebelumnya berharkat fathah. fathah. Yang kedua, isim mankus. 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 Akhirannya huruf Huruf ya. huruf ya. Huruf ya dan ya ada titiknya nih. Sebelumnya berharokat Kasrah. kasrah. Contohnya pada kata ini Om, adalah Adalah kodi hakim itu telah berlaku telah berlaku adil. al-qadi bunyi ya sukun al-qadi. Berarti dia isim Isim mankus. mankus, bukan maksur lagi, mankus. Akhirnya ya lazimah, ya asli gitu. Sebelumnya berharakat kasrah. Di al-qadi. Contoh lain al-mashi, al-hadi. Itu isim man Mankus. mankus. Kedua-duanya isim mu'tal akhir. Isim yang akhirannya huruf illat. Maksur dan mankus. Itu pembahasan kita. Hari ini al-maksur dan al-mankus. Adapun kemarin mudhari mutal akhir kemarin tuh contohnya ini tansa limadza tansa tansa bukan isim ya kan Belum mudorek. di fi'il mudhari meskipun akhirnya juga alif alif kan Nampak. tansa dari nasiya yansa dia fi'il mudhari mutal akhir bukan isim kalau maksur baru isim yang tadi tuh al-fata bunyi sama alif juga kan al-fata. Udah sampai sini mukadimahnya Kardina. Adik. Adik tak. Syukran. Barakallahu fiikum. Ummu Ayu, kita baca definisinya Om. Ma huwal, mana ya? Ini Om. Ma huwal maksuru. Ma huwal maksuru. Apa itu isim maksur? Hmm. Al maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Dia adalah Dia adalah setiap isim yang mu'rab akhirannya berupa alif lazimah. isim mu'rab berarti bukan isim mabni Om ya. Bukan isim mabni mu'rab dia. Bisa di rafa, di nasab dan di Dijar. jar. Di jazm nggak bisa karena jazm fi'il. Isim mu'rab bukan mabni. Kalau mabni i'rabnya mahalli. Ini isim mu'rab, rafa, nasab dan jar. Akhirannya alif lazimah, alif asli asli dia lazimah, bukan tambahan. Contohnya tadi al-fata, al-asa, mustashfa, Musa. Jom. Nah, Sekarang i'rab dari isim maqsur. Wa kaifa? wa kaifa yu'rabul maksuru?
Dan bagaimana i'rabnya isim maksur? Nah, i'rabnya apa dia? Muqaddaru ala akhiri maksuri harakatul i'rabis salasu. Dia Ditakdirkan pada akhiran isim maksur harokat i'rabnya yang ketiga. yang 3, rafa, Tiga. nasab, Rafa, nasab, dan jar. dan jar. Nah, i'rabnya secara muqaddarah. Berarti i'rabnya i'rab takdiri apa lafzi? Takdiri, Ustaz. Takdiri, bukan zahir, ya. Nah, Bukan i'rab secara zahir. Ini kita baca contohnya. Al-amsilah. al-amsilah najal najal fata minal ghoroki. Pemuda itu Pemuda itu telah diselamatkan telah dari selamat. Selamat telah dari selamat telah selamat dari tenggelam. tenggelam. Mana isim maksurnya? Al-fata Al-fata. Dia sebagai apa di sini, Om? fa'il Fa'il. Yang menjadikannya fa'il naja ada isim naja. fi'il Fi'il naja. naja. Fa'il di sini, Om. Nah, Contohnya i'rabnya di sini kita baca naja. najal fata minal ghoroki. Naja fi'lun madin mabniun 'alal fathi muqaddari 'alal alifi mana min duhuriha at-ta'adzur. Itu dia fi'il madi dia. Madi mutlaq akhir. I'rabnya muqaddar ya. Li ta'adzur. Al-fata fa'ilun Al-fata. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi mana min duhuriha at-ta'adzur. Sama juga ta'adzur. Ini sama sekali nggak bisa diucapkan. Kan? Mana amiluhunya ta'adzur. Kayak tansa kemarin kan? Nah, Tansa mudhari marfu' alamatu rafi'i dhammah muqaddarah 'ala al-alif mana amiluhunya ta'adzur. Sama kan? Ta'adzur. Jadi setiap akhirnya alif maksur atau alif lazimah i'rabnya takdiri li ta'adzur. Cara ta'adzur. nah, Yang mansub gitu. Sebelah kiri najjaitu taruh satu. Asani yang doatil aso. sebelah kiri. Oh, Sebelah kiri yang mansub. najaitul fata minal ghoroki. Jimnya musyaddadah. Oh, Naj'ala. najaitul fata minal ghoroki. Saya telah. Saya telah menyelamatkan pemuda dari tenggelam. Nah, sekarang al-fata i'rabnya beda. Yang tadi marfu, sekarang Mansub. mansub. Yang menasabkannya apa? Najaitu Ada fi'il muta'addi kan? tadi. Nah, Najjaitu fi'ilnya muta'addi. Najjaitu ada tambahan jim tuh. Ala wazan fa'ala. Kalau tadi naja lazim. Najjaitu najaitu fi'lun wa fa'ilun. Naja fi'lun madin mabniun ala ala sukuni sukun litisalihi bita'il mutaharikati. wa ta'ul Wa ta'ul mutaharikah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. al-fata Al-fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Nah, semuanya muqaddarah ala al-alif litta'adzur semuanya. Ta'adzur. Baik rafa maupun nasab kan? Ya kan? Syukran. Mau ayo. Apa Ustaz? Mau jihan asani misal yang kedua
Asani doatil aso. Tongkat itu Tongkat itu hilang. Tongkat itu hilang. Tongkat itu hilang. Doa fi'il madhi. Ta'nya li ta'nis. Al-asa sebagai Fa'il. fa'il. Ya, fa'il. Tapi dia bukan maksudnya melakukan pekerjaan. Al-asa kan benda, ya kan? Benda mati kan? Nah, Ustaz. Benda mati. Maksudnya fa'il dalam artian dia secara i'rab saja, bukan melakukan pekerjaan. Ya, Om. Al-asa Nah, fa'il i'rabnya secara nahu saja, bukan melakukan pekerjaan. Bukan dia hilang sendiri. Ya, Om. Kan benda mati. nah, Mungkin ada yang menghilangkannya, atau ada yang mencurinya. Ya kan? I'rabnya sini mujihan al-asa do'at doa fi'lun madin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi watta'u wa ta'u dalun alal harfun dalun harfun dalun ala nisil fa'ili. Al-aso fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, ta'adzur juga. Si maksud ta'adzur. Yang mansub lahirun. Ado'tul aso. Nah, kalau tadi doa lazim. Doa wazn fa'ala fi'il ajwaf kan? Nah, Ustaz. Ini ada huruf tambahan di awal hamzah. Ado'a asalnya ado'a yudi'u. Artinya apa ado'a itu? Ado'tu menghilangkan Siapa yang menghilangkan? tongkat itu. Iya, tongkat itu hilang memang. Tapi siapa pelaku yang menghilangkannya? Saya menghilangkan. Nah, saya ado'atul asa. Jadi muta'addi kan? Nah, Ustaz. Ado'atu sama tuh fi'lun wa fa'ilun. Kembali Ado'tu fa'ilun ado'tu fi'lun wa fa'ilun ado' fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bita'il mutaharrikati at-ta'ul mutaharrikatu domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun. al-asa. Al-aso maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, kemudian bentuknya sama kan? Nah, Ustaz. Asa juga rafat al-asa, nasab al-asa. Bagaimana tahu mujihan dia rafat atau nasab? Dari mana tahu mujihan? Ya kan? Al-asa itu rafat atau nasab? Dari artinya kan? Iya, nah, Ustaz. Nah, fiilnya lazim berarti fa'il. Fiil Fa'il. sebelumnya muta'addi berarti al-asa sebagai Fa'il. kalau fiilnya muta'addi Maf'ulun bih. ulun bihi. Atau bisa sebagai mubtada rafa. Al-asa kabiratun. Tongkat itu besar. Mubtada di awal, ya kan? Nah. Syukran al-mujihan. Afwan, Ustaz. Mufitri al-misalu salis. Asalis nalanil adha
Nalanil adza. Saya mendapatkan al-adza. Saya mendapatkan al-adha. Al-adza artinya gangguan, halangan. Aku mendapatkan gangguan. Al-adza di sini sebagai apa? Maf'ulun bih. Al-adza. Fa'il. Fa'il dari mana? Dari nalan fi'il Dari nala. sebelumnya. Fi'il muta'addi kan? Nala fi'il muta'addi. Al-adza fa'ilnya tapi diakhirkan. Fa'il Akhir. muakhir. Yang mutakalimnya tuh sebagai Maf'ulun bih. Muqaddamun. Muqaddamun. Emang agak membingungkan ya. Kalau baru sekali lihat baca mungkin ada sebagai maf'ul bihinya, tapi dia sebagai fa'il. Maf'ul bihinya yang mutakalim. Ini yang mau Fitri lihat. Nalanil adza. Nalaniyal adha. Nala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi wa nunul wiqayati harfun mabniyun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi qaddamun. Maf'ul bihi yang dimajukan. Muqaddamun. Ya kan, Om? Na'am, Ustaz. Berarti al-adza fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddarah 'alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. ta'adzur, na'am. Ta'adzur. Al-adza. Ini kan fa'il kan? Muakhir dia. Na'am, Ustaz. Al-adza. Kalau fi'ilnya adza, fi'ilnya adza yu'zi, mengganggu. Al-adza gangguan. Kita di kamus. Di kamus dari huruf hamzah, zal dan Ya. ya. Adza ya. Ya, alif. Ya dia. Asalnya ya. Adza ya. Kita lihat ini terus. Adza ya. Adza mengganggu. Adza menyakiti. Yu'zi. Ini adza yu'zi. Lazimnya ini azia ya'za kesakitan. Azan artinya gangguan, kesakitan. Fi'ilnya yang berbaik aza. Berarti artinya saya tertimpa gitu. Gangguan. Sekarang di mansub. Yang belah kiri, Om. Mana'tul adza. Saya mencegah gangguan. Nah, mencegah gangguan. Fi'ilnya sekarang sama muta'addi dia. Ya kan? Nala juga muta'addi. Tapi al-adza i'rabnya bukan fa'il lagi dia. Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihi dari mana'a. Fa'ilnya ta. Ya. Na'am, Ustaz. I'rabnya. Mana'tu fi'lun wa fa'ilun. Mana'tu fi'lun wa fa'ilun
Mana'a fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bitta'il mutaharrika. At-ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Naam. Al-adha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatul muqaddaratu alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Nah, ta'adzur. Pokoknya akhirannya alif, ta'adzur semua alasan terhalangnya. Ya kan? Nah, nah Ustaz. Syukran. Mu Putri. Afwan Ustaz. Murahma mungkin al-misal rabi'. Arabiya Syamita bial aida. Dia senang saya mendapat kesulitan. Nah, dia senang melihat saya mendapat kesulitan. Mana isim maksurnya? Aida. Al-aida di sini i'rabnya sebagai Syamita bial Syamita. Fa'il muakhar fa'il muakhar dari syamita. dari Syamita. Nah, kita lihat nih. Syamita bial aida. Syamita fi'lun Syamita fi'lun madin mabniun al fathi la mahala lahu min al i'rabi. Biya al-ba'u harfu jarrin wa ya'u mutakallimi dhamirun muttasilun mabniun ala sukunin muqaddarin wa fathin takhallusan min tilqa'i sakinaini fi mahalli jarin bil ba'i. Wal jar wa majrur muta'alliqun bi syamita. Nah, muta'alliq artinya penyempurna dari syamita, berhubungan dengan syamita sebagai pelengkap. Al-aida Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min dzuriha at-ta'adzur. Sahih. Syamita itu artinya merasa senang. Al-aida permusuhan gitu. Lihat di kamus ya. Ini hang terus. Kita apa namanya? Balik sebentar. Syamita yashmad. Syamita gembira tuh. Dengan kedukaan orang lain. Jadi sukacita dengan penderitaan orang lain. Syamita yashmatu. Ya? Musab. Syamita yashmatu. Gembira dengan kedukaan orang lain. Di Syamia bial aida dia senang gembira terhadap penderitaan saya, kesulitan. saya tidak. Dia senang melihat saya menderita, mendapatkan al-aida permusuhan. Ya. Musab. Kemudian contoh yang mansubnya la tushmit bial aida. Janganlah kamu merasa senang terhadap penderitaan saya gitu. Jangan kamu senang melihat saya
Menderita. Menderita. Al-ida. Al-ida sebagai apa di sini? La tushmit bil ida. Maf. Maf. Maf'ulun Maf'ul bihi bih. dari Maf'ul bih ya. Dari tushmit. 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 Nah, kita lihat dulu. Ya. La tushmit la harfu nahyin. La harfu nahyin wa jazmin mabniyun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. Tushmit Tushmit. fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Biya al-ba'u harfu jarrin ya'u mutakallimi dhamirun muttasilun mabniun ala sukunin muqaddarin wa fathin takhallusan minal tiqa'is sakinaini mahali jarrin bil ba'i wa jar wa majruri muta'alliqun bi tushmit. Al-aida maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana min dhuhuriha at-ta'azzur. Nah, maf'ul bihi kan? Nah, Ustaz. La tushmit biyan ida. Jangan kamu senang terhadap permusuhan, terhadap gangguan terhadapku. Gitu. Syukran, murahmah. Kalau selintas ini Ustaz ya, bisa apa maksudnya? Dua-duanya seperti sama sebagai maf'ul bisa ya, kalau secara selintas ya Ustaz. Betul. Iya, bisa terkecoh gitu Ustaz, yang kanan dan yang kiri sama-sama. Tushmit itu dari madinya apa? Ashmata ya. Ashmata mutaadi af'ala kan? Karena taknya dhammah. Kalau syamita lazim, syamita dari itu mudhari'nya fathah ya-nya. Kalau syamita yash. Kalau syamita yashmutu. Syamita yashmatu tadi. Syamita yashmatu. Oh, Ustaz, jadi kita untuk membedakan dia fa'il atau maf'ul bih itu dari segi lazim sama muta'addinya Ustaz ya? Faktor fi'ilnya. Ya. Kalau tushmit dari ashmat tadi. Fi'ilnya af'ala. Muta'addi kan? Syamita lazim. Syamita lazim. Oh, nah Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Muhal Rahman yang majrur. Wahid raditu anil fata. Saya ridho pada pemuda itu. Al-fata isim maksur. Di sini i'rabnya Al-fata ismun majrurun. Majrur. Dengan sebab adanya bi'an. Adaan. Ini umum. Rahman. Raditu an. Biasanya gitu ada pasangan an. Raditu an. Radiya'an ya. Nah. Rela terhadap radhiyallahu anhu, ya kan? Nah, Ustaz. Rela kepadanya. Raditu fi'lun. Raditu fi'lun wa fa'ilun. Radiya fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bitta ilmutaharikati wa ta'ul mutaharikatu domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun an harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Al-fata ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Jadi nggak bisa anil fatayi, ya. Nah.
Dia ditakdirkan untuk i'rabnya secara takdiri. Karena ta'adzur, mustahil ditampakkan. Kemudian wal jaru wal majrur. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi raditu. Nah, jar majrur menjadi pelengkap Menjadi terkait pelengkap terkait dengan raditu. raditu. Nah, raditu apa? Ya kan? Raditu kurang lengkap kan? Nah, Sebagai penyempurnanya. Penyempurna dari fi'il raditu. Muta'alliq. Kemudian Muhammad Rahman Ahmad. bisa begitu? Sedikit-sedikit Ustadz, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Musaidah al-mithalu tsani. Taka'tu alal asa. Ittaka'a yattaki'u. Saya Saya bersandar. bersandar, bertumpu, berteletekan kepada Ada tongkat. tongkat. Saya bersandar di atas tongkat itu. Alal asa. I'rabnya Saya bersandar. Ittaka'tu. Ittaka'tu fi'lun wa fa'ilun. Ittaka' fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bita'il mutaharrikati. At-ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilin. Nah, Ala harfu jarrin. Al-asa ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-alifi mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. wal jar. Jar wal majrurun muta'alliqun bi ittaqa'tu. Nah, muta'alliq, pelengkap, penyempurna. Syukran, Musaidah. Jadi semuanya baik di rafa, nasab maupun jar, tandanya dengan muqaddarah, ya kan? Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, alal alif mana'a min zuhuriha ta'adzur semua. Syukran, Musaidah. Mufaizah as-salif. As-salis salimtu minal adza. Salim tuh, saya Saya selamat dari bahaya, gangguan. Gangguan. Al-adza juga tuh isim maksur majrur. Ya. Salim tuh Salimtu fi'lun wa fa'ilun. Salima fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bita'il mutaharikati. At-ta'ul mutaharikatu domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali rof'in fa'ilun. Min harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalalahu minal i'robi. Al-adza ismun majrurun bi'min wa alamatu jarihi kasrotun muqaddaratu alal alifi mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Wal jaru wal majruru muta'alikun bi salimtu. Nah, muta'alik artinya sebagai penyempurna, pelengkapnya. Salima yaslamu. Wazunnya fa'ila. Yaf'al. Dia lazim. Salima lazim ya? Saya selamat. Lazim. Kalau salama maknanya menyelamatkan, mengucapkan salam. Muta'adid ya. Salama. Ada musyadadah itu ya Ustaz. Salam. Syukran. Mufaizah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Mutardina. Yang terakhir. Intasartu alal idah. Intasartu. Saya Menang atas
atau musuh. Al-ida, serangan, permusuhan, serangan, gangguan. Al-ida, gangguan, serangan. Serangan. I'rabnya intasartu. Intasartu alal ida. Intasartu fi'lun wa fa'ilun. Intasara fi'lun madin mabniun ala sukun. Dittisalihi bita'il mutaharrikati. At-ta'ul mutaharrikatu domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, Ala harfu jarrin. Al-ida ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'anzur. Wal jaru wal majruru muta'alliqu bi intasara. Intasar. Muta'alliq berkaitan erat pelengkap dari intasar. Jadi semua i'rabnya isim maksur, semuanya tanpa pengecualian. I'rabnya secara takdiri ya. I'rab takdiri muqaddara, dhamma muqaddara, nasab muqaddara, jar muqaddara. Atau dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Nah, kita baca al-bahsu masih mukarrina. Al-bahsu Pembahasan. Al-kalimatu al-fatah wal asa wal aza wal ida fil amsilatil mutaqaddimati kulluha asma'u mu'robat. Bisa tanwin. Asma'un Mu'robatun. Kata-kata al-fata. Kata-kata al-fata, al-asa, al-aza, al-ida pada contoh terdahulu setiapnya adalah isim-isim yang mu'rab. Semuanya berupa isim mu'rab, bukan isim mabni. Ya. Wa fi akhiri kulli minha alifun sabitatun. Dan pada setiap akhirnya darinya berupa alif yang tetap alif tetap sabit. Hadhil asma'u wa ma sabihuma syabahaha syabahaha, nggak ada mim. Sabahaha. Dari syabaha fi'il madinya syabaha yushabihu, syabahaha. Sabahaha min kulli min kullin ma huwa mu'rabu akhiruhu alifun lazimatun tusamma bil asma'il maksurati. Hadhil asma, isim-isim ini dan yang serupa dengannya dinamakan isim maksur. Min kulli ma huwa, dari setiap yang mu'rab. Dari setiap yang mu'rab akhirnya berupa alif lazim. Alif lazimah, alif asli, maka dinamakan dengan isim maksur. Isim maksur. Kalau isim manqus akhirnya ya kan? Ya lazimah. Wa idza ta'amalta hazihil asma'a wajadtaha fil qismil al-awwali marfu'atun li'anna kulla. Wajada itu. Wajada dia mutaaddi kan? Dia bisa menasabkan dua maf'ul. Maf'ul pertama maf'ul kedua marfu'atan.
Atau marfu'atan dimansub dia sebagai keadaannya, kondisinya gitu, hal. Hal, keadaan dari domirnya. Ya, dibaca mansub. Wajadtaha Wajadtaha fil qismil awali marfu'atan. Wa idza ta'ammalta, kita artikan. Kita amati. Apabila kamu mengamati. Apabila kamu mengamati isim ini. Kamu temui pada bagian yang pertama marfu. Marfu dalam keadaan marfu, ya kan? Dalam keadaan marfu. Karena setiap yang pertama darinya ya kok dibaca li'anna itu belum dibaca. Li'anna kulla wahidun minha yaqa'u fa'ilan. Karena masing-masing darinya terletak sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il sebelumnya kan? Ya, ini dari naja al-fata, ya kan? Dari fi'il naja. Wa fil qismi tsani mansubatun li'anna. Sama dengan marfu'atan. Wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kulla minha kullan, tidak diidhafahkan. Kullan minha maf'ulun bihi. Dan pada bagian kedua dalam keadaan mansub karena setiap darinya adalah maf'ulun bih. Bihi dari fi'il muta'addi itu najaitu al-fata. Ya. Fil qismi tsalis wa fil qismi tsalisi majruratan biharfi jarrin. Dan bagian yang ketiga majrur dalam keadaan majrur dengan huruf jar. Jar semua tuh, ya kan tuh. Tadi kan ada ini raditu anil fata. Ya kan? Fama, sekarang pertanyaannya. Fama alamatur raf'i wan nasbi wal jarri fiha. Maka apa tanda rofa, nasab, jar darinya? Nahnu na'lamu annal alamati al asliyati li raf'i wan nasbi wal jarri hiya. Al asliyah tadi na'at dari al alamati, ada anna tuh. Annal alamatil asliyata li raf'in wan nasbi wal jarri hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Nah, kita mengetahui bahwa tanda-tanda asli rofa, nasab, jar dia adalah dhammah, fathah dan kasrah. Walakinnana huna la nara asran lidhammi asaran lidhammi awil fathi awil kasri. Tetapi di sini kita tidak melihat asaran, tanda dhammah atau fathah atau kasrah. Enggak kelihatan, tidak nampak, ya. Fama sababu zalika, apa yang menyebabkan itu? Al sababu anna akhira kulli kalimatin min hazihil kalimati alifan. Ali khobar anna.
alifun. Alifun, bagus. Sebabnya Sebabnya bahwasanya akhiran setiap kalimat kata dari kalimat-kalimat adalah alif. ada alif, terdapat alif, sebabnya dia alif. Terdapat alif. Wal alifu Wal alifu yata'azzuru yatafa'alu yata'azzaru. yata'azzaru. Dari fi'il madhi ta'azzara kan? Ta'azzara. Yata'azzaru. Dan alif itu yata'azzar. Yata'azzaru tahrikaha. Yata'azzar fi'il mudhari' fa'il. Tahrikuha. Dan alif itu mustahil untuk diberi harokat padanya. Nggak bisa di alif, karena huruf mad dia kan. Alif itu huruf mad, jadi dia sukun. Walizalika bi kisti sakinatin wa qaddarat alaiha dhammatu bi. Ulangi Om. Walizalika, ulangi. Walizalika bi. Bukan bi, fa'ilah dia. Fa'ilah seperti Rabbi. Walizalika bakiyat. Bakiyat. Sakinatan wa qaddarat alaiha. Wa dimajhulkan. Wa quddirat alaiha dhammatu. Fi halati raf'i wal fathati fil halati nasbi wal kasrati fi halatil jarri. Walidzalik, karena itu dia baqiyat, tersisa. Dia tetap dalam keadaan tetap sakit sukun dan ditakdirkan kepadanya dhammah pada keadaan rafa, fathah dan nasab. Kasrah pada keadaan jar. Nah itu dia. Jadi i'rabnya secara takdiri saja Om. Seolah-olah ada dhammahnya, seolah-olah di bayangan kita. Ya Om. Seolah-olah ada di bayangan kita, di imajinasi kita. Kawaidnya sama itu. Ya, rangkuman aja kan? Nampak. Baca ulang tanpa diartikan. Al-bahsu al-kalimatu al-fata wal asa wal aza wal ida fil amsilatil mutaqaddimati kulluha asma'un mu'robatun wa fi akhiri kulli minha alifun sabitatun hazihil asma'u wa ma sabahaha min kulli ma huwa mu'robun akhiruhu alifun lazimatun tusamma bil asma'il maksurati. Wa iza ta'ammalta hazihil asma'a wajadtaha fil kismil awali marfu'atan li'anna kulla wahidun minha yaqa'u fa'ilan. Lianna kulla mudhaf. Lianna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan. Wa fil qismi tsani mansubatun lianna kulla minha. Mana tuh? Dengan marfu'atan mansub juga Om. Oh ya, nampak. Wa fil qismi tsani mansubatan lianna kulla minha maf'ulun bihi. Wa fil qismi tsalisi majruratan bihaqfi jarrin. Fama alamatu raf'i wan nasbi wal jarri fiha nahnu na'lamu annal alamatil asliyata li raf'i wan nasbi wal jarri hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu walakinnana huna la nara asaran li dhammi awil fathi awil kasri
Fama sababu zalika as-sababu anna akhira kulli kalimatin min hazihil kalimati alifun wal alifu yata'azzaru taharikuha dari harraka yuharriku tahrikuha walizalika bi bakiyat fa'ilah. ya, bakiyat sakinatan wa quddarat wa quddirat alaiha dhammatu fi halatir raf'i wal fathatu fi halatin nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Ahsan, bagus sekali namakum. Mafhum tak? Syukran. Umur Rahma mungkin langsung al-bahthu. Al-bahthu al-kalimatu al-fata wal-asa wal-adha wal-ida fil amsilatil mutaqaddimati kulluha asma'un mu'rabatun wa fi akhiri kulli wa fi kulli akhiri kulli minha kullin disambung kullin nakir wa fi akhiri kullin minha alifun sabitatun hadhil asma'u wa ma syabahaha min kulli sad. Nah, min kulli sini baru diidafakan min kulli ma huwa mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun tusamma bil asma'il maqsurati wa idza ta'ammalta hadhil asma'a wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha maf'ulun bihi wa fil qismi tsalisi majruratan biharfi jarrin fama alamatu raf'i wan nasbi wal jarri fiha nahnu na'lamu annal alamatil asliyata lirraf'i wan nasbi wal jarri hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu walakinna huna la nara atharan lidhammi awil fathi awil kasri fama sababu dzalika as-sababu anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati alifun wal alifu yata'azzaru tahrikuha walidzalika baqiyat sakinatan wa quddirat 'alaiha dhammatu fi halati raf'i wal fathatu fi halati nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Nah, mafhum hal fahim fi jayidan? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Kayaknya latihan insyaallah ya. Ustaz. Syukran. Umur Rahmah. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Ayo, tafadhali Naam. Al-bahthu al-kalimatu al-fata wal asa wal ada wal ida fil amsilatil mutaqaddimati kulluha asma'un mu'rabatun. Wa fi akhiri kullin minha alifun sabitatun. Hadhil asma'u wa ma syabahaha min kulli ma huwa mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun tusamma bil asma'il maqsurati wa idza ta'ammalta hadhil asma'a wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha maf'ulun bihi wa fil qismi tsalisi majruratan biharfi jarrin fama alamatu raf'i wa nasbi wal jarri fiha nahnu na'lamu annal amilatil asliyata lirraf'i alamat annal alamatil asliyata lirraf'i wan nasbi wal jarri hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu walakinnana huna la nara atharon lidhammi
awil fathi awil kasri. Fama sababu dzalik? As-sababu anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati alifun. Wal alifu yata'addaru tahrikuha. Walidzalika baqiyat sakinatan wa quddirat 'alaiha dhammatu fi halati raf'i wal wal fathatu fi halati nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Wadih, Ayu. Insyaallah wadih Ustaz. Nah, perlu latihan ya. Perlu berlatih. Nah, Latihan tentang isim maksud. Syukran, Ayu. afwan. Fadlur Rahman mungkin Fadli Om. Nah, Ustaz. Al-bahsu. Al-kalimatu. Al-fata wal-asa wal-adha wal-ida fil amsilatil mutaqaddimati kulluha asma'un mu'rabatun. Wa fi akhiri kullin minha alifun sabitatun. Hadhil asma'u wa ma syabahaha min kulli ma huwa mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun. Tusamma bil asma'il maqsurati. Wa idza ta'amalta hadhil asma'a wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan li anna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li anna kullan minha maf'ulun bihi wa fil qismi tsalithi majruratan bi harfi jarrin fama alamatu raf'i wa nasbi wa jarri fiha nahnu na'lamu anna alamatul asliyatan li raf'i wa nasbi Anna nasabkan dengan kasroh jamak muannats salim Om. Oh, na'am. Anna alamatil asliyata li raf'i wan nasbi wal jari hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu. Walakinna huna la nara atharon lidhammi awil fathi awil kasri. Fama sababu dzalika? As-sababu anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati alifun. Wal alifu yata'adzaru tahrikuha walidzalika baqiyat sakinatan wa quddirat 'alaiha dhammatu fi halati raf'i wal fathatu fi halati nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Afwan. Fadlur Rahman. Alhamdulillah pelan-pelan Ustaz. Nah, Ustaz syukran. Afwan. Ada pertanyaan? Ustaz. Soal? Ana izin ada tamu. Fadlur Om. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Umujihan. Al-bahsu umujihan. Al-kalimatu al-fata wal asa wal adha wal ida fil amsilatil muqaddamati kulluha asma'un mu'rabatun Mutaqaddimati. fil amsil dimati kulluha fi akhiri kullin minha alifun thabitatun wa ma syabahaha min kulli wa mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun tusamma bil asma'il maksurati wa idza ta'ammalta hadhil asma'a wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan li anna kulla wahidin yaqa'u fa'ilan wani mansubatan li anna kullaha maf'ulun bih wa fil qismi majruratan bi harfi jarrin
famatu raf'i wan nasbi wal fiha nahnu annal alamatil nasbi fathatu wal kasratu walakinnana huna la naro atharon liddommi awil fathi awil kasri fama sababu dhalik as-sababu kulli hadhil kalimati alifun wal alifu yata'adzaru tahrikuha walidhalika bakiyat sakinatan dirat alaiha ad-dhammatu fi halati raf'i wal fathatu fi halati nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Nah, bisa Mujihan setelah kita baca tadi pengertiannya al-amsila al-bahthu, sekarang tinggal latihan ya, tamrinat ya. Tamrinatun insyaallah. Ikran Mujihan Faiza fadlu. Al-bahthu, al-kalimatu, al-fata, wal-aso, wal-adha, wal-ida, fil amsilatil mutaqaddimati kulluha asma'un mu'robatun. Wa fi akhirihi kullin minha alifun sabitatun. Hadhil asma'u wa ma syabahaha min kulli ma huwa mu'robun akhiruhu alifun lazimatun. Tusamma bil asma'il maksurati. Wa idza ta'amalta hadhil asma'a wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan li anna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan. Wa fil qismis tsani mansubatan li anna kullan minha maf'ulun bihi. Wa fil qismis tsalisi majruratan biharfi jarin. Fama alamatu raf'i wa nasbi wal jarri fiha nahnu na'lamu annal alamatil asliyata li raf'i wa nasbi wal jarri yaddomatu wal fathatu wal kasratu walakinana huna la naro atharon liddommi awil fathi awil kasri fama sababu dhalika as-sababu anna akhiro kulli kalimatin min hadhil kalimati alifun wal alifu yata'adzaru tahrikuha walidzalika bakiyat sakinatan wa quddirat 'alaiha dhammatu fi halati raf'i wal fathatu fi halati nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Ada kendala Mufaiza? Insyaallah pelan-pelan Ustaz. Kalau ya. Ikran Mufaiza. Apaan Ustaz, jazakallahu khair. Ya Ummu Fitri, al-bahthu. Al-bahthu al-kalimatu al-fata wal asa wal adha wal ida fil amsilatil mutaqaddimati kulluha asma'un mu'rabatun wa fi akhiri kullin minha alifun sabitatun. Hadhil asma'u wa ma syabahaha min kulli ma huwa mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun. Tusamma bil asma'il maksurati. Wa idza ta'ammalta hadhil asma'a wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kulla wahidin minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha maf'ulun bihi wa fil qismi tsalisi majruratan biharfi jarrin fama alamatur raf'i wan nasbi wal jarri fiha nahnu na'lamu annal alamatil asliyata lirraf'i wan nasbi wal jarri hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu walakinnana huna la naro atharon lidhammi awil fathi awil kasri
awil kasri. Fama sababu dzalika? As-sababu anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati alifun. Wal alifu yata'adzaru tahrikuha. Walidzalika baqiyat sakinatan wa quddirat 'alaiha. Ad-dhammatu fi halati raf'i wal fathatu fi halati nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Nah, jadi yang menyebabkan terhalangnya tanda-tanda rafa, nasab, dan jar adanya huruf Alif. alif, karena dia sulit, mustahil untuk diberi harokat. Itu kesimpulannya. Setelah Mufidri bagus. Afan Ustaz. Musa'ida al-bahthu. Wadul Al-bahthu al-kalimatu al-fata wal-'asa wal-adha wal-'ida fil amsilatil mutaqaddimati kulliha asma'ul mu'rabatun wa fi akhir kullin minha alifun sabitatun. Hadhihi asma'u wa ma syabahaha min kulli ma huwa mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun tusamma bil asma'il maqsurati. Wa idza ta'amalta hadhihi al-asma'a wajadtaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kulla wahidun minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani mansubatan li'anna kullan minha maf'ulun bihi wa fil qismi tsalithi majruratan bi harfi jarrin fama alamatul raf'i wan nasbi wal jarri fiha. Nahnu na'lamu annal alamatil asliyata liraf'i wal nasbi wal jarri hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu. Walakinnana huna la nara asarat li dhammi awil fathi awil kasri. Fama sababu dhalika? As-sababu anna akhiru kulli kalimatin min hadhihi al-kalimati as-sababu anna akhira kulli kalimatin min hadhihi al-kalimati alifun wal alifu asdaru tahrikuha walidzalika maqiyat sakinatan wa quddirat 'alaiha dhammatu fi halati raf'i wal fathati fi halati nasbi wal kasrati fi halatil jarri. Nah, wal kasratu tuh dia ataf kepada ad-dhammatu. Ya kan? Ya. Ulangi, wa quddirat 'alaiha dhammatu. Wa quddirat 'alaiha dhammatu fi halati raf'i wal fathatu fi halatin nasbi wal kasratu fi halatil jarri. Nah, jayyid jiddan. Ummu Sa'idah, barakallahu fikum. Ummu Ayu, kelas bersama Ummu Ayu udah ya? Qara'ti Ummu Ayu? Hal qara'ti? Kayaknya udah dia. Ummu Ayu. Nah, udah semua. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita sisanya latihan jumpa lagi besok insyaallah taala. Latihan isim mansub besok insyaallah. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum.